Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Today we are going to learn about intermolecular forces in liquid and solid state. Last week materials we talked about chemical bonding, which is actually occurs between elements to bond each other. And today we are going to learn about another force which call intermolecular forces in liquid and solid. And this is actually the review of the materials, and I hope you understand for overview this materials. Untuk mahasiswa Indonesia, hari ini kita akan mempelajari tentang gaya antar molekul yang terjadi di liquid dan solid. Pada minggu lalu kita berbicara mengenai ikatan kimia di mana terjadi antara unsur mengikat dengan unsur yang lain untuk membentuk suatu senyawa kimia. Hari ini kita akan mempelajari gaya yang lain, yaitu gaya antar molekul dalam liquid dan solid. Jadi dalam gaya intermolekular ini tidak terjadi ikatan, akan tetapi hanya sekedar interaksi saja, ya. So this is not really a bond, but just interactions. Okay, let's continue our conversations about intermolecular forces in liquid and solid. And this video is just telling you of an overview about this materials for today. I would like to share about the outlines of the materials that we would like to study. First is kinetic theory of liquid and solid molecules. Yang pertama adalah teori kinetik dari liquid dan solid, ya, senyawa berbentuk padat dan juga cair. Di sini di dalam teori kinetik ini kita akan membicara tentang karakter-karakter dan bagaimana suatu liquid dan solid itu bergerak gitu ya. So in this kinetic theory we talk about the motions of liquid and solid molecules. And then second we will learn about hydrogen bonding, ya. This hydrogen bonding, it's not really a bonding, but just interactions of hydrogen and with several elements, yeah, which is nitrogen, oxygen, and fluorine. Yeah, but several people talk about hydrogen bonding as hydrogen bonding, not an interactions, ya. Jadi hydrogen bonding atau ikatan hidrogen ini sebetulnya hanya interaksi, ya, fisika antara atom hidrogen dengan nitrogen, kemudian dengan atom oksigen, dan juga dengan atom fluorin. Untuk yang ketiga, kita akan berbicara tentang dipole-dipole forces, ya, atau gaya antar dipol-dipol. Nah, di sini terjadi antara molekul polar dan polar, ya. Dipole-dipole forces occurs between polar molecules with polar molecules. Next, we learn about ion-induced dipole forces. This is the interactions between ionic compounds. We already distinguished between ionic compounds and also covalent or polar compounds. Yeah, this is actually the interactions between ionic materials, ionic compounds with a neutral compounds. So the interactions called ion-induced dipole forces. And then dipole-induced dipole, the interactions between a polar compounds and also a neutral compounds. And also we are going to learn about steric interactions. Steric interactions occurs between a bulk of molecules, gitu ya. Jadi steric interaction ini adalah interaksi sterik di mana terjadi interaksi karena muatan atau senyawa-senyawa yang berkumpul terlalu banyak di suatu tempat, gitu ya. Kemudian kita akan berbicara tentang stacking, ya, dan juga interaksi dari elektron P. Ini biasanya terjadi di cincin aromatic benzene, ya. Stacking and electron P interactions occurs in aromatic rings, usually in compounds called benzene. And then the last we are going to talk about hydrophobic interactions and hydrophilic interactions, ya. Interaksi hidrofobik dan interaksi hidrofilik, ya. Hidrofobik adalah
Sesuai namanya hidro itu berarti air dan phobik berarti fobia gitu ya. Jadi fobia terhadap air. Jadi menjauhi air gitu ya. Sedangkan yang hidrofilik ini merupakan interaksi dengan air gitu ya. Hidro itu air, filik itu suka gitu. Jadi suka air. Nah, di sini outline materi yang akan kita bahas untuk materi minggu depan gitu ya di pertemuan keempat. This is our outlines of material for the fourth meeting. So I hope that you guys are read these materials beforehand before we meet in our class. So students, thank you so much for the attention. Terima kasih untuk perhatiannya. I think it's enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.